अब मैं सबको खुश तो नहीं कर सकती ना, मैं सिर्फ एक इंसान को खुश कर सकती हूँ, वो हूँ मैं। 36 कुत्ते भौंकते हैं मेरे पीछे, अब भी भौंको। और उसे लगता है कि मैं अभी भी उसे पसंद करता हूँ। हमारे खानदान में गिरी हुई चीजें नहीं उठाते। লাইফটা আমার, স্টাইলটাও আমার, আর প্রবলেম সারা দুনিয়ার। मुक्ति की ब्रा चुराने आए थे? हाँ, पता भी है एक ब्रा को खरीदने के लिए कितनी मेहनत लगती है। 3 महीने सेल का वेट करो, फिर 10 चक्कर मॉल के लगाओ, फिर 2 घंटे लाइन में लगो, फिर साइज भी ढंग का Oops, sorry, तुम्हारा एटीट्यूड मेरी जूती के नीचे आ गया। आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? अपने गुस्से से। আমি একটা মেয়ে হয়েও বলছি, নষ্ট গাড়ি ঠিক করা গেলেও নষ্ট নারী ঠিক করা যায় না। কবি বলেছেন, ছেলেদের ভাব আর বাংলাদেশের অভাব জীবনেও শেষ হবে না। পাপ তো বাপেরই ছাড়ে না, তুই কেমনে ভাবস তরে আমি ছেড়া দিমু? তুই অপেক্ষা কর, তোর ইটের জবাব আমি পাথর দিয়া দিমু। নারী দেখলে হুঁশ থাকে না, বেড়ে এবার স্টেটাস দেয় আমি নারীতে না পিনিকে আসক্ত। বোঝো, তোমার গার্লফ্রেন্ডও আমার ফ্যান। लोग मुझे पागल कहते हैं। I mean, seriously, what's wrong with you, man? जब मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ ना, मुझे एहसास होता है कि मुझ में वो पावर है जो कि मैं अगर वाकई में यूज करूँ ना, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। My one line will kill you, but because I'm an empath, I will never use that power, and that is my choice. और इसे वीकनेस समझना सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, इस दुनिया की बेवकूफी है। আমি কইছি আজকে বের হবো না, তুমি আমারে জোর করে বের করেছো, তো ছাতাও কিনা দাও না, এত কিপটামি করো। জড়াইতেছে এখন যদি আমার উড়াই লয়ে জায়গা উড়াইলে আমি আছি না? তুমি তুমি তো ভিডিও লিয়ে পড়ে থাকবা, তুমি আবার আমারে কম দো। হ্যাঁ, এরকম কথা বলো। এই মামা যাইবো কই যাইবা? এদেশে এখন অনেক গরম, আটা ময়দা সুজি বাদ দিয়া সাউন্ড বালা হেনে দিদিকে আজকে নাচ মুজরে দেখিসকে, পাড়া প্রতিবেশী থাকবো রিস্কে, চালু স্ক্র্যাচ